পুৰা পজিটিভ লাইনত মই মেছেজটো দিছো প্ৰমোদ বড়ো আৰু মই দুইজনে বহি পেলাই আলোচনা কৰিব লাগে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ এটা যদি তেখেতসকলৰ ৰিথিংকিং হৈছে, এটা নতুন চিন্তা যদি জাগিছে তেখেতসকলৰ দলৰ ভিতৰত যে পিপলৰ লগত কথা পাতিব লাগে, তেনেহ'লে মষ্ট ৱেলকাম। আমি ৰৈ আছো, ৱেইট কৰি আছো। खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेल माय अपिनियन अफिसियेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे बेल बटनखौ थुनानै लानो दाबाव। खुलुमबाय। UPPL আৰু BPF একত্ৰিত হৈ ভৱিষ্যতত ৰাজনীতি কৰি যাব বুলি তেখেতে যে মানে কৈছে, পাব্লিকলি যে কৈছে, এইটোৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। যে কেইমাহমান আগত BPF আৰু UPPL দুইটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মাজত আলোচনা বিলোচনা চলি আছিল। চাৰিলানি আলোচনা হৈছে, তাত 3বাৰ মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ। দলৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে UPPLৰ মই সাধাৰণ সম্পাদক হৈ মই এই আলোচনাত বহিছিলোঁ আৰু BPF আৰু UPPL নেতৃবৰ্গ বহুত পজিটিভভাৱে আলোচনা কৰিছিলে। তেতিয়া BPFক খাম্পা বৰগয়াৰী, ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, ৰিহন দৈমাৰী, ইমানুৱেল মুছাহাৰী তেখেতসকলে নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আলোচনাত। আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৰা নাৰ্জাৰী, মই আৰু আমাৰ দুইজনমান লিডাৰ আমি UPPL দলক আমি নেতৃত্ব দিছিলোঁ। বহুত পজিটিভ দিশত আমি আগবাঢ়ি আছিলোঁ। প্ৰত্যেকবাৰ আলোচনাত BPFৰ নেতৃবৰ্গই আহি পেলাই কৈছে যে আপোনালোকে যি প্ৰস্তাৱ দিছে, আপোনালোকে যে BPFৰ লগত মিলি ৰাজনীতি কৰি যাব বিচাৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে ৱেলকাম এটা ষ্টেপ, আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি যদি BPFৰ নেতৃবৰ্গই ইনক্লুডিং হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ এটা যদি তেখেতসকলৰ ৰিথিংকিং হৈছে, এটা নতুন চিন্তা যদি জাগিছে তেখেতসকলৰ দলৰ ভিতৰত যে পিপলৰ লগত কথা পাতিব লাগে, তেনেহ'লে মষ্ট ৱেলকাম। আমি ৰৈ আছো, ৱেইট কৰি আছো। তেখেতসকলে অফিচিয়েল বা ফৰ্মেল এটা চিঠি পঠাই পেলাই আমি আলোচনাত বহি আহ্বানো কৰিছোঁ। UPPL দলকো আহ্বান কৰিছোঁ। আমাৰ BPF দলৰ নেতা তেখেতকো মই আহ্বান কৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যদি এতিয়া পুনৰ বিচাৰ কৰি পেলাই একগোট হৈ যুঁজ দিবৰ কাৰণে যদি চিন্তা চৰ্চা পুনৰ ল'ব পৰা যায়, তেতিয়া সেইটো ৰাইজে চবতকৈ মানে ভাল পোৱা এটা মানে আমাৰ কাম হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু आनसलिक UPPL BPF खौसे आवगायलांनो हायो नामा बुजाबुजिनि आधाराव बे समाव जोङो लुबैदों जे बिसायख'थिनि समाव जाहाथे भाइलेन्स जाया, कनफ्लिक्ट जाया, बिदा फंबायनि गेजेराव गाज्रि परिबेस फैया, सिगांनि बायदि जाहाथे नांलाय खमलाय बेबायदि गाज्रि थासारिया जों बर'फोरनि गेजेराव हाजार माने आसुफ्रेनाया गुबुनाव जेबो खर' सानांगौ गैया। जे जों हाजार माबादोंब्लाबो आसि थुलायजोंबाबो जों गावजों गावल' थुलायबाय थादों आरो जों बर'फोरनि गेजेराव हाजार माने आसुफ्रेनाया गुबुनाव जेबो खर' सानांगौ गैया। बिसोरो ओजोंनिफ्राय नाहरबा बुंगोन बर'फ्रा होननासो बुंगोन, बै UPPL बै BPF उमुक बुंनाय नङा आरो रावबो देरहानाय नङा। सिदा खोथा मालायासो देरहानो नागिरदों आरो बर' जायगाफोर नामफारि जानांबाय सोरबा बेखौ होफागोनला बर' जायगाखौ सिनायगौ बियो आं गोरलै सोरबा लागायखानांगोनसो बारा बाबाय आं आन्दलन जागायबा हाथाव गैया खिथाव गैया लिडारफोरखौ नाम मख'नानै रायनो सोरजों बिसोरनो सनमान होनायानो गैलिया। हाग्रामा महिलाखौ रायबा जों गोसोआव गाज्रि मोनो, प्रमद बर'खौ रायबा जों गोसोआव गाज्रि मोनो, दिपिन बर'खौ रायबा जों गोसोआव गाज्रि मोनो। जोंनो नांगौ जाथिखौ खौसेथि, जोंनि बिटिनो नांगौ। माखासे एकदम ससियेल मिडियायाव बुंफोरना दङ ओरै जानोसै हाबि जाबि बखिलाबायसै खामानि गैया दामानि गैया। दोनाबो हिसाब गैला। जाथियाव लिडारा बारा जाबाय, जाथियाव सम्पदरा बारा जाबाय, जाथियाव पलिटिकेल पार्टिया बारा जाबाय। जातिनि जानाखि मेन गल बे गलाव सहैनायनि लामायानो गेग्रायनि जाजोब्बाय। बे गेग्रायनि लामा जानायखौ गोजोनथि जों खालामनांगौ दा आंनि खावलायनाया बिसोर
फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव बिटिसिनि इलेक्सन जागोन जाहैदों बे बिटिसिनि इलेक्सनखौ सोर देरहागोन सोर राजा जागोन थेख्लाय बिलाइ जालागासिनो दं रावबो देरहानाय नङा सिदा खोथा मालायासो देरहानो नागिरदों जों लाबोनाय